Hi guys, part this video. So today, magdulad dito og survive lava for Brainrot. So let's go guys, let's play. So yeah, namiss man ako ang Brainrot games. So yeah, magdulad tagyaan ni guys kay namiss din ako ang mga Brainrots. So yeah, let's go, let's play. Okay, wait ka na pang napay lava. Okay. May lava guys, kaya bisa mo. Okay, mamatay ka. Okay, let's go. Ay, hindi lava. Sabi ko wala na, okay. Dapat di lava. Asa tamo adto? Ay, okay. Okay, wala nang lava guys, let's go. Okay, first time ko nakadula ni guys. This is my first time playing this game. Lava. Ay, survive lava for Brainrot. Okay, we have PP Kiwi, okay. Okay, cute siya. Cute siya guys, no? Wow, okay. Di mo siya iring. Iring ka rin eh. Okay, let's go. Okay. Ay, okay, napay lava guys. Okay, napay lava. Taga-alarm lagi. Wala, dako ang lava guys. Tignan nyo. Okay. Okay. Kaya rin wait lang. Magkuha sa Brainrot. Ang tatong ko. Ay! Wait. Ah! Okay, wait. Wala sa tamo ato! Ay! I'm Zaid. I'm Zaid. Okay. Okay, laban. Ay, wala si 6-7. Tadaan na yung 6-7. Ay. 6-7. Dahil ka nang alik sa 6-7 na lang no? Diba? Kisa na-addict sa 6-7 diya ka. Comment down below. Okay, let's go. Okay, napay lava guys. So, this time add to. Wala makay, mamatay man pa siya. Diba? Siya lang. Okay, and okay, napay pipi kiwi din. Ay! Pero, dili lang siya color blue. Wait. Napay lava guys. Wait lang ha. Mangita to 6-7 guys. Mangita to 6-7 3. Bago pa may 6-7. Ay wait, matay ko. Okay. Okay, natay back. Okay, natay pang natos. Saan to? Ay wait. Okay, pwede na siya mag-grab. Okay, pwede siya mag-grab guys. Okay. And pwede na siya sell. Okay, and then but okay, sell arang sell guys. Ano ko dito ang sell. Kung sa dito. I wanna sell everything. I want to sell this. Okay. Let's go. Okay, so magkuha pa tag Brainrots guys. Wait lang, napay lava. Okay, let's go. Okay, why 6-7 diya 6-7. Ay! Wait lang. Okay. Dahil pag pipikiwi diriya, uy. Dahil pipikiwi mo. Oh my god. Huwag ba kumakuha na Brainrot 3? Wait lang, mangyahan ni siya. Pwede tayo. Ay, char lang. Oh my god. Please, dili pa darong diri ang lava. Please, di mo taas ang lava. Please, di mo taas ang lava, guys. Di mo taas ang lava, please. Please. Okay, let's go. Saan siya? Elephant. So, itong kwaon diri. Ay, wait. Ikaw ito ni guys. Kaya lang practice start. Okay. Solimero Tromlechina. Okay. Kaya na sa itong kwaon guys. Okay, wapa mo kailain makuha guys eh. Kaya na lang sa guys. Let's go. Ka-alarm siya, ka-alarm. Ka-alarm guys, ka-alarm.
Okay. Wait lang, kaya gaano pa? I find lava. Okay, teleport to base. Ay, pwede po. Ay, okay, need a grow box. Need a grow box din. Okay, let's go. Let's go! Let's go! 3, 2, 1, go. Okay. Kaya sa tong base. Nagkog mga base nila. Uy, awa. Diba? Nito kasi mga base. Okay, please. Try natin, please. 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 Okay. Okay, so manguha patag mga brain rots, guys. Natay ko ang dali, guys, oh. Kaya siya, guys, oh, kanay. Okay, kuha na to siya. Si Floriflora. Okay, si Floriflora. Kuha na to si Floriflora, guys. Okay. Ay, let's go. Ay! Okay. Okay, nalapot tayo. Isa ka brain rot. Okay, we have 2 brain rot. No. Okay, we have 2 brain rot. Okay, let's go. Okay, mapalit itong brain rot, guys, ha. Mapalit itong brain rot. Oh, okay. Pang-speed din siya, guys. Oh. Pang-speed siya. Okay, pwede ito mas-speed. Okay, let's go. Okay, pang-speed din siya, guys. Oh, let's go. Okay, tatay pang-speed. Okay, na-speed na. Ay! Pwede siya pang... Gusto kong dagan. Oh my God. Wait lang, ha. Okay, na-lava, guys. Okay, speaking of lava, na-ay deer diri. Oh. Na-ay deer na galupad-lupad. Dati deer na mulupad di ay. Okay, kung ano ito ng deer na mulupad. Galupad man siya. Okay, galupad di siya. Or, nilupad lang sa diri. Ambot na po. Wait lang, interact. Okay, wait lang, napilava. Oh my God. Wait lang, ha. Okay. Para ito, guys. Okay, let's go. Let's go. Asa na dito? Let's go. Wait lang. Ay, wow. Ay, kapat ako. Don't count me. Okay, don't count me. Oh my God. Speaking of, don't kill me, namatay ko. So, wala ko nakuha. Wala ko nakuha ang deer. Wait lang naman. Namatay ko. Okay, namatay ko, guys. So, balik ko na to siya kuha. Wait lang. Balik ko na to kuha. Asa naman to siya? Wait lang. Tapay lava, guys. Okay. Ay, wait. Wait. Tapay lava. Dugay yung mga sa lava. Wait lang. Okay. Tapos ko na itong dagat. Okay. Wait na itong kwarta. Naharap na ito ganina. Ay, okay. Ay, lalagay na siya napipiki. Okay, asa man to? Wait. Ay, wow! Ga-update siya, guys! Ga-update siya! Ga-update siya, guys! Oh my God. Ga-update siya. Okay, ga-update siya, guys. Sige na, kamatay ba? Wait lang, ha? Sige, kalapa. Okay. Okay, let's go. Okay. Dahil kayo magpadulong ang lava, oy. Okay, nadugay pa siya kayo maundang, diba? Okay, let's go. Ga-update siya, guys. Wow. Ay, okay lang. Naikon diri on. May dolphin na. Saging, guys. Ay. Okay. Okay, dapat makuha na to. Okay, let's go. Okay. Let's go. Okay, we have Banatnit, Adolphi, Nita, okay? Okay, so, we have 2 brain rot. Okay, 2 brain rots pa guys. Okay, ga-update siya. Okay, nice cake is diba? Very nice. Okay. Nice cake siya. Wow, nice ang update. Ni-update siya. Oh, nice ang siya. Okay. Mafin ako mag-react na itong video guys. Yes. So yeah, bye guys.